دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور. تقریر کے بعض علاقوں میں رک جانا پڑتا ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ پروردگار نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دیکھو جاہل اور عالم برابر نہیں ہیں. ابھی میں آ رہا ہوں میں جو انبیاء کے سلسلے میں کہا گیا اس کی طرف. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بھائی کیا کمال کی بات ہے. جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. آیت یہی ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جاہل جا کر عالم کے بازو میں کھڑا ہو جائے. تو جب بازو میں کھڑا ہونا پسند نہ کرے تو یہ کیسے پسند کرے گا کہ جاہل آگے ہو عالم پیچھے ہو. اچھا بھائی تو کہنے لگا قرآن مجید لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. ہم نے جو پیغمبروں کو منتخب کیا ہے وہ علم کی بنیاد پر. ساری دنیا سے جو پیغمبر ہم نے اٹھائے ہیں علی علم، ہم نے ان کو علم کی بنیاد پہ اٹھایا ہے. یعنی جاہلوں کو ہم نے نبوت نہیں دی، جاہلوں کو ہم نے امامت نہیں دی، جاہلوں کو ہم نے خلافت نہیں دی. لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. ہم نے علم کی بنیاد پر انہیں امامت اور ہدایت کا فریضہ دیا ہے. تو اب اگر علم کو دیکھنا چاہتے ہو تو کمال کہ علم آدم الاسماء کلھا، عالم کو علم اسماء دے دیا. اب آیتیں پڑھوں گا، آیتیں سن لینا، خلاصہ سنتے جاؤ. میں نے خضر کو علم دے دیا، میں نے موسیٰ کو علم دے دیا، میں نے عیسیٰ کو علم دے دیا. عجیب بات ہے. اور یہ میں نے سلیمان کو علم دیا. اچھا بھائی کمال ہو گیا. بھائی یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ پیغمبروں کے نام لیتا ہے، سارے نہیں کچھ پیغمبروں کے، کہ ہم نے فلاں کو علم دیا، فلاں کو علم دیا، فلاں کو علم دیا، فلاں کو علم دیا. یعنی ہم نے خضر کو علم دیا. خضر کا نام ہے بلیا، باپ کا نام ہے ملکان. توجہ رکھنا بھائی، توجہ رکھنا. بلیا ابن ملکان خضر کا نام ہے، نام خود بلیا ہے، ان کے باپ کا نام ہے ملکان. تو خضر کو علم کہاں دیا؟ ملکان کے گھر میں جا کے دیا. سوچ رہے ہو نا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اچھا بھائی سلیمان کو ہم نے سلیمان کو علم دیا. سلیمان ہے داؤد کے بیٹے. سلیمان کو علم کہاں ملا؟ داؤد کے گھر میں دیا. ابراہیم تاروں کے بیٹے ہیں. ابراہیم کو علم کہاں ملا؟ تاروں کے گھر میں ملا. موسیٰ عمران کے بیٹے ہیں. موسیٰ کو علم کہاں دیا؟ موسیٰ کے گھر میں دیا. بھائی یہی تو ہوتا نا. عیسیٰ ہم نے علم دیا، توریت کا علم حکمت دیا، علم توریت دیا، علم انجیل دیا. کہاں دیا؟ مریم کے گھر میں. تو ان پیغمبروں کو ان کے اپنے اپنے گھروں میں علم دیتا رہا. بھائی یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھو میں نے آیتیں نہیں پڑھی، آیتیں سن لینا. جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا ان آیتوں کو سن لینا. تو خضر کو ان کے گھر میں علم دیا، موسیٰ کو ان کے گھر میں علم دیا، ابراہیم کو ان کے گھر میں علم دیا، داؤد کو ان کے گھر میں علم دیا، سلیمان کو ان کے گھر میں علم دیا. تو دوسروں کے گھروں میں جا کر علم دینے والے جو خود تیرے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، یہ وہ نازک مرحلہ فکر تھا. دیکھو کتاب و عطرت سے علم رکھنا. کتاب کی آیت ہوگی اور جائے گی عطرت کے اوپر. بھئی یہی تو موضوع تھا. تو اب علم ملا، علم ملا سارے پیغمبروں کو ان کے گھروں میں. اور جسے اپنے گھر میں پیدا کیا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اسے علم نہ دے. تو وہ صاحب علم بن کے آیا. اب ذرا قرآن کی طرف چلو. اور قرآن کی طرف اگر چلو میرے ساتھ تو بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ علم کا سبجیکٹ یوں بھی خشک ہے لیکن میں اسے انتہائی تر کروں گا، خشک نہیں رہنے دوں گا تاکہ کسی مرحلے تک تمہارا دماغ پہنچ جائے. هو الذی انزل علیک الکتاب
मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरा मुतशाबिहात फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना वब्तिग़ाअ तावीलिहि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म। आधी आयत पढ़ी मैंने। अल्लाह ने किताब को नाजिल किया, तर्जुमा कर रहा हूँ, आराम से सुनो। अल्लाह ने किताब को नाजिल किया। इस किताब में मुहकम आयतें भी हैं, मुतशाबिह आयतें भी हैं। कितनी है भाई किस्में? 2। आयात मुहकम है, आयात मुतशाबिह है। ये सुनो, तुम्हारे काम आएगी ये बात। किताब और इतरत जहन के अंदर महफूज है। यहाँ देखो, मुहकम वो आयत है जिसके मानी आसानी से समझ में आ जाए, एक मानी हो, और मुतशाबिह वो जिसमें मानी वाज़ेह न हो, सोचना पड़ेगा कहा क्या अल्लाह ने। तो कितनी किस्में हैं भाई? 2, मुहकम और मुतशाबिह। 2 किस्में हो गई। आराम से सुनना। आज मैं चाह रहा हूँ कि सतह उमूमी से बुलंद कर दूँ। मेरा कई साल का तजर्बा है तुम्हारे साथ गुफ्तगू करने का। तो अब मैं बड़े इत्मीनान से नौजवानों को ये मैसेज दे रहा हूँ, भाई कुरान की आयतों की तकसीम 2, मुहकम मुतशाबिह। मुहकम जो समझ में आ जाए, मुतशाबिह जो समझ में ना आए, मुश्किल हो गई क्या कहा अल्लाह ने। 2 ही किस्में ना। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना वब्तिग़ाअ तावीलिहि। वो लोग जिनके दिलों में कजी है, वो मुहकम को छोड़ते हैं, मुतशाबिह की पैरवी करते हैं, और उनके दिल में ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी की तफसीर बयान करें। हर मुफस्सिर पे एतबार मत करना। इब्तिग़ाअल फ़ितना वब्तिग़ाअ तावीलिहि, वो अपनी राय और अपनी तावील से कुरान को बयान करना चाहता है। वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म। हालांकि हकीकी मानी कुरान के या अल्लाह जानता है या रासिख़ून फ़िल इल्म जानते हैं। ये लफ्ज़ सुना या नहीं, रासिख़ून फ़िल इल्म? अच्छा भाई, कोई मेरा सुनने वाला तर्जुमा कर दे रासिख़ून फ़िल इल्म का, कोई कर दे। सही फरमा रहे हैं तर्जुमा। रासिख़ के मानी उतर जाने वाला, रासिख़ के मानी रुसूख़ के मानी है उतर जाना। रासिख़ून फ़िल इल्म जो इल्म के अंदर उतरे हुए हैं। इल्म उनमें उतरा हुआ नहीं है, वो इल्म में उतरे हुए हैं। भाई मैं तो जरा और आसान कर दूं। रासिख़ून फ़िल इल्म कौन है? रासिख़ून फ़िल इल्म वो हैं जो इल्म में हैं। अच्छा भाई, अगर वही बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो तो आप कहेंगे जनाब उनके अंदर बहुत इल्म है। ये तो नहीं कहेंगे कि वो इल्म के अंदर हैं। दुनिया में कभी सुना है तुमने? भाई ये कहेंगे कि ये साहब भाई इनमें तो बहुत इल्म है। ये नहीं कहेंगे आपको ये बहुत इल्म के अंदर हैं। तो ये नहीं कहा कि इनमें इल्म है, ये कहा कि ये इल्म में है। अब दोनों में फर्क क्या है? पानी मटके में है। कितना पानी है भाई मटके में? जितनी मटके में गुंजाइश है। मियां देखो भाई, ये इल्म में है और इल्म उनमें है, फर्क बतला रहा हूं। तो भाई अगर कहता कि इनमें इल्म है तो जितनी जिस्म की गुंजाइश होती उतना इल्म होता, ठीक है ना। तो अगर मटके में पानी भर दो तो जितना मटके का ज़र्फ है उतना ही तो पानी आएगा। लेकिन अगर मटके को उठाकर समंदर में फेंक दो तो अब मटका पानी में गया, कितने पानी में? समझ रहे हो? तो अब इस आयत को अपने ज़हन में महफूज रखना। कुछ हैं जिनके अंदर इल्म नहीं है, जो इल्म के अंदर हैं। यह है रासिख़ून फ़िल इल्म। और सूरह आल इमरान इसी सूरह में कहा 18वीं आयत में, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त। अल्लाह गवाही देता है कि वो एक है, फरिश्ते गवाही देते हैं कि वो एक है, और वो साहिबान इल्म जो अदल पे कायम है वो गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है। यानी जाहिल को तो गवाही देने का हक भी नहीं है।
بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوں آگے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کہیں مشکل نہ ہو جائے میرے نوجوانوں کے لیے۔ ایک لفظ توجہ رہے، اولو العلم، دوسرا لفظ راسخون فی العلم، دو لفظ ذہن کے اندر رکھو گے نا۔ اور اب تیسرا لفظ، جاؤ بھائی اور اس لفظ کو دیکھنا، میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، نشریاتی وسیلے کے حوالے سے۔ سورہ محمد 47واں سورہ ہے قرآن کا، منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا۔ اب تمہیں راسخون فی العلم مل چکا، اولو العلم مل چکا، اوتوا العلم یہ ایک نئی اصطلاح ہے، ایک نیا لفظ دیا ہے اللہ نے، اوتوا العلم، جنہیں ہم نے علم دیا ہوا ہے۔ جو مدرسوں سے پڑھ کے ملا بن جائے وہ نہیں، وہ نہیں، جنہیں ہم نے علم دیا۔ اب جنہیں ہم نے علم دیا وہ کون ہے؟ اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اب آیت کا ترجمہ کروں، منہم من یستمع الیک، حبیب تیری صحبت پہ بیٹھنے والے ایسے بھی ہیں، یستمع، بڑی توجہ سے تیری بات سن رہے ہیں۔ حبیب تیری صحبت کے بیٹھنے والے ایسے بھی ہیں کہ تیری بات بڑی توجہ سے، یسمعو نہیں ہے، یستمعو، یستمعو کے معنی توجہ سے سننا، تیری بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ حتی اذا خرجوا من عندک، پھر جب تیرے پاس سے باہر نکل کے جاتے ہیں، سن رہے تھے نا بیٹھے ہوئے بڑی توجہ سے، رسول جو بھی بیان کرے، قرآن بیان کرے، حدیث بیان کرے، بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ حتی اذا خرجوا من عندک، جب وہ تیرے پاس سے باہر نکل کے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو اوتوا العلم سے پوچھتے ہیں، ماذا قال آنفا، ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا بھائی، تو اب یہ آیت یاد رکھو کہ منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا۔ ابھی رسول کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی باہر نکلے، باہر نکل کے اوتوا العلم سے پوچھا کہ رسول ابھی کیا کہہ رہے تھے، تو رسول نے یا قرآن بتایا یا حدیث بتائی، اور پوچھا ہے اوتوا العلم سے رسول کیا کہہ رہا تھا۔ تو جب زمانے رسول میں تنہا حدیث اور تنہا قرآن کافی نہ ہوا،